म्हजी केस आसा पळय ही सारकी इट्स अ क्लासीक केस ऑफ हाव गव्हर्मेंट इज जस्ट म्हणजे तारीख पे तारीख आनी सारके इनजस्टीस म्हणटा पळय सारकें सगळ्या भितर हांव एप्लाय करता, हांव कंप्लेन करता, प्लीड करता तांकां, परत मागीर दुसऱ्या सगळ्या गव्हर्नरा पासून सगळ्यां कडेन वता हांव. तुम्ही लेटर केन्ना बरयल्लें हें सगळें? हांवें डिसेंबरान खरें म्हणजे कितें जालें हे सगळ्या मंत्र्यांक हांवें टुरिजम मिनिस्टराक डिलायला लोबो चीफ मिनिस्टर सगळ्यांक पत्रां बरयलीं. एकट्यानूय कोणें दखल घेवंक ना. दखल घेतली कोणें चीफ सेक्रेटरीक हांवें जें बरयलें पळय ती चीफ सेक्रेटरीन तांकां सगळ्यांक पत्रां मार्क केलें. तेन्ना म्हजी एक्शन स्टार्ट जाली. पूण त्या लेटरान आय हॅव सीन दॅट कॉपी ऑफ लेटर तुमी बरयला स्पेसिफीक की हांगा ट्रेजेडी जावपाक शकता म्हणून. हांवें बरयल्लें थंय डिसेंबरान 1 year बॅक. हय. आनी तरी अजुनूय तुका सांगता हांव हें आतां 159 158 अशे 2 इल्लिगल बिल्डिंगो आसा. थंयूय अशी ट्रेजेडी जावंक शकता. थंयूच जावंक शकता कित्यो ट्रेजेडी. बिल्डिंगो बांदल्या थंय? ग्रावंड +3 बीग 40-50 रूम आसतले म्हणजे एक हॉटेलूच कशें इंडिपेंडंट कशें. आनी तें हॉटेल म्हणून चलता काय? हॉटेल म्हणून चलता. आतां ताणें कितें केलें तें म्हाका खबर ना. हॉटेल म्हणून चलता थंय. सो ती व्हडली गेट आसता फाटल्यान आसा ती फाटल्यान ते रिसेप्शनाच्या फाटल्यान एक ब्लॉक आसा आनी स्विमींग पुलाच्या कुशीक दोनूय इल्लिगल तेजे कडेन कितेंच ना. तुम्ही पळयतात GNH.